This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Heat index na syudad, uno del Maga alto na entero país este día. Agua na intake del Pasunanca tamantene na 74.12. Police el dale seguridad na Maga Mosque na celebrasyon del Eid al-Fitr. Alcalde Olaso ofrece comida na Maga Muslim para na Ramadan. Katchue distribuhi comida na Maga Muslim community para na Ramadan. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Heat index sa ciudad, uno del Maga alto na entero país este día. Aquí el mi report. El Pag-asa ya registra también el alto heat index para de la ciudad de Zamboanga para este día del viernes. El highest heat index, 5 days computed y 2-day forecast del Pag-asa para este día tabla. Que el ciudad de Zamboanga el registra otra vez con el 37 degrees heat index o el sintipa más caliente tiempo kumpara con este. Según na Pag-asa, segundo el ciudad de Zamboanga y otro pa mga lugar na de con todo alto el heat index na entero país. Número 1 aquí el Jensan, alina South Cotabato, que tiene 40 degrees heat index para este día. Este lang semana, ya pwede man record el Pag-asa de con todo alto heat index para de la ciudad de Zamboanga que alcanza na 38 degrees del Marso 18. Según na Pag-asa, mañana fin del semana, el alcanza syempre na 37 degrees el heat index. Ta-advirti el Pag-asa con todo mga vivientes para con cuidado na calor del tiempo. Siendo, tiene este hindi buen epekto na salud del un persona si sobra el calor del tiempo. Tiene más de un semana kita mantene el agua na intake del Water District na Pasunanca na 74.12. Según na Water District que por largo tiempo ya está estapijo na ese nivel. El Water District na mantene que na ese nivel está pa siempre alto el producción del agua potable del planta del Pasunanca. Pero otro cuento se alcanza este nivel de 73.16 que el alcanza o ya alcanza del pasado año donde llaman ration también agua. El police el dale seguridad na Maga Mosque durante la celebración del Eid al-Fitr. Aquí el report ni Emil Tuban. El police ay dali seguridad ng mga mosque y mga prayer areas aquí na syudad durante la celebración del Eid al-Fitr na syudad. El personal del Zamboanga City Police Office junto con el Joint Task Force Zamboanga ay pone mga personajes na kada mosque y na mga lugar tiene mga gathering para el seguridad del mga hermano y hermana Muslim na syudad. Yes, sir. El directive del Datong City Director, Police Colonel Fidel B. Fortaleza Jr. is man secure. So, full force, man secure con el mga mosque, pati el mga prayer area. Tiene man kita mga designated area on the el man massive gathering, el datong mga brother Muslim na deste Hari Raya. Full force el Philippine National Police joined with Task Force Zamboanga, Coast Guard, Bureau of Fire Protection. Uno también el bisya el police amo el traffic kay Esperanzao ay queda bien heavy traffic el pueblo. Inante aga, no ay man kita pwede obserba tiene mga gathering alina grandstand ina Paseo del Mar, kay no ay pasale el Luna. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya ofrece comida el alcalde Kimmer Olaso con el mga hermano y hermana Muslim na City Hall grounds este día, Marso 20. Según que el alcalde retao este na obserbasyon del Ramadan. El mga hermano y hermana Muslim ya anda na City Hall grounds para sakako del comida. Según que el alcalde taman junto ele, su esposa Mary J. Olaso, na special occasion
kita obserba kwantos mga Muslim este dia Marso 20. Pero mayoría del mga Muslim celebra con el Ramadan mañana pa Marso 21. Meron po tayong hinandang pagkain para sa ating mga kapatid na Islam, no? Kung sino po yung nagse-celebrate na ng Ramadan, fasting, kasi meron nalito ako, meron ngayon daw ang celebration, meron bukas. So sabi ko kung sinong may gusto, may pagkain po tayo dito sa City Hall, pinahanda ko para sa inyo po sa ating mga kapatid na Muslim. Ya distribuhi el kongresista del Distrito 1 Cachua arroz na mga Muslim community diferentes barrio del Distrito 1. And en koneksyon na obserbasyon del Ramadan pa syempre. Kita obserba mga Muslim este día Marzo 20 ina Marzo 21. Fuera con la distribución de arroz, se decide también en la oficina del congresista Chua distribuir el arroz caldo afuera con las diferentes masjid para el pagbuka. Barrio de Labuan, Labuan, 9 mga masjid y 12 también masjid de Recodo, el visita el personajes del congresista Chua. Un manera también asigura di Chua para continuar su koneksyon mga gente na komunidad, hindi lang durante el Ramadan, sino maskin na otro okasyon también. El siguiente na mga noticias. Integrated Bus Terminal ta preparaya para na Semana Santa. Gobyerno lokal ya implementa nuevo traffic rerouting na Mayor Vitaliano Agan Avenue. SM Mall Zamboanga abierto ya na publiko. JES Traffic Enforcer ya man-deploy na SM este dia para giya na trafiko. Escaso el gulay na tiangge por causa na alto presyo del crudo y gasolina. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome! For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and
8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Integrated Bus Terminal ta preparaya para na Semana Santa. Aquí al report di Marifita Mayo. Yablal Supervising Transportation and Regulation Officer del Integrated Bus Terminal Rafael Derek Evangelista III keta preparaya su opisina Aura para na Semana Santa que ay prinsipya na Marso 29 hasta Abril 5. Asegun kun Evangelista, uno del mga preparasyon ta ACL ang el koordinasyon na mga kompanya de bus ta viaja na IBT, donde ta PDL el commitment de este mga kompanya para asigura que hindi ay falta el numero del bus na IBT. Pero sa tapili tamang kita commitment del bus company na sa sige-sige el interval del biyahe del mga bus. Asegun kun Evangelista, ta-antisipa ele prinsipya subi el numero del pasahero na departure area para bolbe na diila mga probinsya para man Semana Santa na Marso 27 para Marso 28. Mucho según bolbe na diila lugar hindi lang para man Semana Santa, sino para sa kaya también el ventaja man bakasyon. Del pasado año, durante solamente el Jueves Santo, ya alcanza el número del mga pasahero ya sale na IBT na más de 6,000. Man starts by March 28 or 27. That's the Friday before Palm Sunday, alias el principal gente. Taapela según ela ng mga pasahero quien tiene plano volver na di ila lugar este Semana Santa para volver temprano pa, mientras mucho pa mga bus el taman viaje y no hay pa subi el pasaje. Asigún ng Evangelista, no hay quien puede hablar si cosa ay pasa na mga siguiente semana, siendo ta continua pa el konflikto na Middle East. Si pwede gani, si tiene ustedes plano mambiyahe, temprano mambiyahe para hindi na ustedes man-join para hassle. Sabi to, expect kita baka mucho siyempre mambiyahe para Holy Week, para na probinsya, kay baka controllable pa naman el pasahe, kaya para mga gente. Mientras tanto, ay habla si Evangelista,
Anticipa también sila que hay queda ocupado el arrival area del IBT principiando na Marzo 31. Este por causa na zipraa que hay conducir na basilan. El mga delegasyon desde diferentes probinsya tiene que hay munta na bus de rural. Por eso quiere según ele asegura que hindi este ay afekta con el mga regular pasahero del IBT. Mga sa kuno concern then point out gat ko nel rural no kay starting March 31 I believe no mucho tamen bus el ligada or salida bakel ligada because of the Zipraha as in Isabela. So manada kanila yaman chartered bus el mga probinsya. So tabla yo given that ansi naman na situation no makatamen olbida kay mucho tamen kat otro pasahero el tabolbe. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iniyan nuevo traffic rerouting scheme el implementa el gobierno lokal para alin na Mayor Vitaliano Agan Avenue este tiempo. Si observa ko el camino donde tiene antes mga U-turn slots, el yatranca el gobierno lokal, iabli sila nuevo U-turn slots para usa ko na nuevo mga camino. Kita konekta ko el veterans para Agan Avenue. El Pura Bucoy Drive y el 2 Camino ambos lao de la ciudad Miguel Zamboanga. La mayoría del nuevo camino na prohibí el gobierno lokal man turn left para na Governor Alvarez sino debe koreana na designated U-turn slots. Naliaura el personajes de la autoridad del gobierno lokal para guía con el mga motorista. El SM Mall Zamboanga abierto yan na publiko. Este mall el ayuda sa gudbucho na negosyo y empleo na syudad. Aquí el report di Marites Espartero. Abierto ya na publiko este día, Marzo 20, el aka-8 SM Mall que ta considera como el Dynamic Hub na Mindanao. Este el aka-90 SM Mall na Interopais y el aka-2 na Ciudad de Zamboanga. Después el SM Minpro, Alinacalle La Purísima. Ta considera con este uno na grande mall, tiene na ciudad donde tiene este anchor de 61,000 metro cuadrado. Amoy este el sueño del mga zamboangueños antes, donde cuantos dekada ya pasa, ya podía realizar. Tiene este 4 piso, donde puede andar refresca el man familia, barkada, classmate o mga silyama Gen Z. Aquí tiene dynamic LED billboard, glass walls, donde ta ofrece aquí el mga konsepto del comida, cinema, food court, indoor plaza, restaurants, social hub, mga cafes y otros pa más. Por eso hindi pwede evita apenas palang abi na publiko montonya del mga zamboangueños elta espera para kunan sila mag-grand opening del mall en antes aga. Para con Senyora Ednalyn Arabani de Mariki, Alegre Ele, por casa tiene SM Zamboanga, sita entra asegun adentro, tasinti ele, doltalya ele na Manila, makaing grande asegun. Masaya po kami ma'am kasi meron na pong pasyalan dito, katulad nung nasa Manila, may mga SM na mga lalaki. May 3D display po, maganda po pasyalan, picture-picturean po dito. Yes po ma'am, nakaka-proud po ma'am. Kasi hindi na kailangan natin magpunta sa Manila kasi meron na po dito. Meron na pong SM Super Malls. Llena de gente el mall en antes aga, último el parking area sobra del lleno. Este mall ta ayuda también aumenta el operación del negocio na ciudad, lo mismo el empleo del mga zamboangueño. Según con el portavoz del SM na ciudad Arnel Manahan, más de 150 tenants o negosyo ta opera na nuevo mall, kaya puede emplea más de 1,000 zamboangueño. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Naabrida del mencionado mall este día el mismo jefe del Traffic Management Unit Edwin de Ocampo para hindi usasigun o para hindi kausa trafiko. Ang lugar, yaman deployle total de 10 mga traffic enforcers para ayuda guía sa trafiko. Notable que el mucho vehículo tan na mall por causa también na holiday, bien ka, mediante el Belien Caliente Tiempo. Ang ano naman ng utos naman sa akin ni Mayor Kimer is magdagdag ako ng tao sa traffic, no? Para maayos natin yung traffic lalo din sa Agan. Kung meron na kaming mga may approve naman na executive order kung paano natin i-route yung traffic dito sa Agan Avenue. Sa ngayon, ang na-deploy ko ng traffic enforcers is 10 along the main highway. Kaya kasi meron man tayong kasama mga taga-SM na guardia. Escaso el gulay na tiangge por causa na alto presyo del crudo y gasolina. Aquí el report ni Marites Espartero.
Ya dobla a según el precio del mga gulay na Changi de Santa Cruz este presente tiempo por causa menos el supply talaga na syudad. Efecto a según na aumento precio del produkto petrolyo y secas. A según na cuantos negosyante, el precio del mga gulay estaba pa na Davao, Cagayan y Bukidnon. Alya palang daan na mensyonado mga lugar, el precio alto ya. Y se lleva pa transporta para aquí na syudad, el mas quedaya caro. Razón ya dobla el precio. Cuántos gulay solamente el puede mirar ng mga estante na Changi de Santa Cruz. Cuánto bilog solamente repolyo y magadaan stock pa sigun este. Nuway ni carrots por kasa ng sobra de caro el precio desde supplier. Tiene pa man ma'am, pero hindi kaya ito igual como del otro, manada talaga. Ay por causa kanil mga lodi makaldeleos, kabar si Juan caro ya daan, yan lang taliba para aquí, si cuánto racing del precio ki, hindi man kaya, kaya gasolina doble ya. De donde man lugar tiene, Davao, Cagayan, Bukidnon, manada pa man sila, Tungawan. Pero hindi ya todo talaga kalma de alabin leos kabar si caro, yan lang taliba para aquí. Kasi caro la plus ang gasolina pa mas sobra de caro kabar el precio aquí, hindi kaya na vendida na hindi taliba para aquí mas. Cara del otro pa man tila aquel día pa na ta puede pa vender siempre. No sabe lang kita este mga día que viene si kilaya bal ligada para aquí proseso si Juan pa ba. Pero si Ara o doon may paligada kami. Ara daw ya subigayot por causa na di aton kuan krisis na gasolin o diesel sali Cagayan to Zamboanga bing grande expenses na rural, either rural or backload na truck, so mga 30 peso to 40 peso el diaton subida. Pero el diaton mga local aki either La Paz o other barangay local Zamboanga mid lang ya subi poko lang kay cerca man lang minus del supply por causa na diaton tamin diaton tiempo ba soles tamin kita como yan sa bail crisis el diaton soles so. Mientras tanto, barato también el precio del mga comestibles na mencionado Tiangue este presente tiempo. El cebollón colorado y blanco, 120 pesos el kilo. Ahos, 140. Calamansi, 50 pesos el kilo. Inibre, 70 pesos el kilo. Katumbal makahang, 200 pesos el kilo. Katumbal labuyo, 240 pesos el kilo. Tomate, 50 pesos el kilo. Mientras el achal, 200 pesos el kilo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Good morning, can I take your order? Can I check a butternut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee at magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available
Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Consejo ta advirti na mga siklista o mga bikers, joggers para usa mga protective reflectorized gear itali na kamino para prevenir kada envuelto na aksidente. Aquí el report di Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consel Joseph Daniel Evangelista kita engganya kung mga joggers, cyclist o mga bikers na syudad para usa protective reflectorized safety gear si tali sila ta kore na kamino espesyalmente si durante el noche. Asigung kun Evangelista, mga protective reflectorized gear igual el vest, jacket, helmet y otros pa. Por medio de este ay kada sila visible na kamino y estaleos na desgrasya igual el aksidente vehicular. A resolution encouraging the citizens of Zamboanga City, primarily its joggers and bikers, to use protective reflectorized safety gear, especially during nighttime, to ensure their safety and prevent accidents. Asigun pa kun Evangelista, base na record del Philippine National Police del año 2021 solamente, yete ni total de 2,634 aksidente envuelto mga pedestrian y 1,296 cyclist-related incident. Y mayoría de esteya okuri na mga oskuro lugar, por eso hindi visible el mga biktima. Whereas studies have shown that the use of reflectorized safety gear significantly reduces the likelihood of accidents involving pedestrians and cyclists, especially during low light conditions.
El gobierno lokal según debe adopta un best safety practice que ay enganya con el mga joggers y bikers usa mga protective reflectorized safety gear. El abogado Konsehal Gian Paulo Enriquez y Konsehal Benjamin Gingona IV ya suhiri para man-address con el resolusyon de Evangelista na mga asosasyon de bikers y jogger si tiene man para mas klaro según si para kunken el resolusyon address. It seems, Madam Chair, that it's addressed to the general public. So my query is that do we have a particular office or group that this resolution should be addressed to in order for the resolution to really have its meaning and effect? Member Evangelista, then followed a member BG Gingona. Thank you, Madam Chair. I likewise support the intent of this particular resolution. I think it should be addressed to the runners clubs and the bikers club. For one, the bikers, I know there's a cycling group called the Bikers 101 and the Zamboanga Cycling Federation. But for the runners, I am not that very familiar mga clubs, running clubs. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un muerto pasahero del Yasumi, barco MV Tricia Kerstin 3. Ella incuntata manlutaw alilalamar del Lampinigan Island ayer y anoche por medio del barco del Philippine Coast Guard, el BRP Tuwataha. Yalaba aquí na syudad, iya entera na Campus Santo na Talabaan. Mga familia, iya conoce con el muerto persona como si Nurshaina Jalaide, un nurse inativo del Siasi Sulu. El hermano del víctima ya conoce el ropa, zapatos y cadenita tausa al víctima mientras a bordo aquel tiempo na mencionado barco. Desde el tiempo, ya suspende el viaje del entero fleet del Allison Shipping Lines, ambos barco de pasajero y cargo. El Bureau of Customs ya confirma que ya perde 20% de la colección por causa no hay más grande carga. El para transportar ng mga vecinos probinsya como el Sulu, Basilan y Tawi-Tawi. El Customs Collector, Elinita Abao, ya habla que bien afectado ya el supply chain sa cercano probinsya, por eso alto el precio y limitado el supply como el arroz. Yes, naka-quantify ko yan, ang laki kasi more or less mga 20%. Kasi dalawang vessels ang affected. May mga containerized and then may iba din na bulk. And then hindi lang yun, yung supply chain. Kasi wala nang na-attest sa amin ng mga local government units na nahirapan sila talaga. In fact, nung nandun ako sa Sulu last month, nalaman ko na sobrang taas na ng bigas. Tiene persons of interest al pulis na matan sa kung un negosyante de tungawan ke iatira na highway de Manikaan del Pasaudia. Aquí el report ni Emil Tuban. El incidente de tiro al barangay Manikaan tiene a persons of interest al police por causa con la revelación del mga testigo. El mandato del City Director del Ciudad Police Colonel Fidel Portaleza Jr. para conducir enseguida sa investigasyon. Por eso el Police Station 3 na Sangali junto con el Zamboanga City Investigation and Detective Management Unit ya conduce investigation team. Is mag-conduct immediate para pwede intensified investigation para pwede man-capture, may identify ko ng mga suspect. Este tiempo, tiene nga kata mga persons of interest as per revelation del mga operatives del Station 3 on the ground. So, waiting lang kita any moment, hoping na pwede man apprehend or pwede man trail con el mga sospechaw. Este tiempo tiene a persons of interest el police kay vivo el mujer del biktima puede el revelar na autoridad si quien el rabiao kanila y si quien el di ila kontra. Tamira pa el police na negosyo ba este motivo del incidente o grabio personal con el biktima.
Tamira tamen el pulis si ba mga suspetsyaw si de aquí na syudad o de Zamboanga, Sibugay kay ditungawan mga biktima. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un 67 años senior citizen ya encontró muerto na su casa na Tetuan anoche. El víctima ya puede conocer como si Jennifer Lagare de Alina Alfaro Drive, Barangay Tetuan. Con él ya puede descubrir el sus vecinos que tiene ya mal olor tasale na su casa. El víctima está solo na su casa cuando murió su hermano del otro año y sufrió también na enfermedad de diabetes. El víctima ya puede mirar el pulis na su sala y bajo ya na state of decomposition. El Department of Agriculture quiere impone price ceiling na presyo de arroz para hindi tumabentaha as subi el presyo. Aquí el report ni Marites Espartero. Rekomenda el Departamento de Agricultura el price cap na mag-importaw arroz na 50 pesos kada kilo. Quiere decir el precio del arroz 50 pesos lang pabajo y no debe subir. Por casa y queda caro el precio del mag-arroz ambos el importaw y local. Efecto del seguiditos aumento na presyo del produkto petrolyo. Base na notisya nasyonal, mismo el Secretary del Departamento de Agricultura o DA, Francisco Tiu Laurel Iho, rekomenda el 50 pesos price cap para hindi asegun el afekta el presyo del magapalay na tiempo de harvest. Kasi ang landed cost lang ngayon 35 eh. So kung plus 10 pesos yan sa merkado, meron nakita ang importer, trader, retailer, dapat 45 nga lang yan, to 48 nga. Dapat ang imported rice nasa 45 to 50 yan. Anything above that is tingin ko profiteering talaga and taking advantage. Kaya Asigun kun un rice retailer na syudad Paquito Porniliesa, debe mira asegun al sekretary kun ang sitwasyon del mga retailers del arroz. Alto el precio del arroz na bende el mga supplier. Si elman price cap kun el mga importaw arroz na 50 pesos, elman lugi sila por kasa 57 pesos ya el kilo o el capital na 1,370 pesos kada sako. No lang asegun anda na mga tienda o mga rice retailers iimpone el price cap. Kaya as you see, let us be specific. Un arroz kasi akika natin, specifically este uno brand. El capital daan is 1,370. If you are to compute 1,370, el un sako divided by 25 lang tumang compute, that's 57 pesos per kilo, yeah. Where in the hell Yabla si Laurel, todo imported rice. You mentioned it. Todo imported rice as a price cap 5 peso. No, ali pa lang 50 peso. Na, el capital pa lang daan, 57 ah. Hindi kita sa kontra. O unless si man subsidize sila. Or check ya sila, porque ansina, el bendida o el presyo tan deliver aki ng mga retailers. It's dila sa trabaho. Hindi lang ba anda dayon ng mga retailers tienda man-impose dayon price ceiling or price cap ng mga arroz. Kilaya lang siya. Asegun ko ng negosyante, pwede asegun sila dalimira el magaresibo si kwanto sila tapagal sa kaaros na mga suppliers este presente tiempo. Admitido el negosyante que bien subido el precio del mga importaw arroz y local arroz. 90% asegun el supply del mga importaw arroz taliga na syudad y 10% solamente el local arroz. Si il implementa con el price cap, pwede man asegun. Basta tiene lang subsidy estaba na gobyerno, asegun ko ng negosyante. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el epekto de localized thunderstorms, mientras el temperatura alcanza asigun na 35 degrees Celsius y heat index de 37 degrees. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Good morning, may I take your order? Sino yung chocolate niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo.
El público tapegad ahora sinti el efecto del cambio de clima kita experiencia kita este tiempo. Del pasado día, el pag-asa y habla que el entraya kita na tiempo de soles, que el público debe preparar el efecto na salud, efecto na kondisyon del diato na vida cada día por causa falta el agua, lo mismo el efecto del calor del tiempo na mga animal. El Zamboanga City, uno del mga lugar kita reporta tiene alto heat index sa dali el pag-asa. Por eso mga sembrador sabi, si cosa sila debe hacer sembra, mga sementera que aguante na sol y menos el agua necesita. Mientras el otro donde tapade pa sa kaagwa, usa water pump para tiene agua para regar na gulay y sembra. Alinario de Pasunangka notable mga grande piedra ta abuya, bien menos el agua ta Corenario. Mga residente sa Kantoy Rio ta abri poso donde pwede sa kaagwa para banya, laba y para usa na kasa. El Water District ta reporta kita isa piho na 74.12 el nivel del agua alina intake na Pasunangka. Alin na Costa Oeste, tiene adjustment sa schedule del dilarasyon. Na calor del tiempo, mucha enfermedad tapade sa sali. Por eso debe kita prepara y evita. Anda na puente o fuerte calor del sol, principiando alas 10 del aga hasta alas 4 del tarde. Mga doktor taabla, akustumbra, tumaagwa para hindi man dehydrate. Labamano, imantene limpieza na cuerpo para evita ataka, imantapon na algún enfermedad. Este tiempo, donde caro todas las cosas, tormento también enferma. Mga bisinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 20, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5.